الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد معاشر المؤمنين الكرام، صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم المنبر، فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين، ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فتعجب الصحابة من هذا الفعل ومن هذا الكلام. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من خطبته، جاءه الصحابة اللي كانوا متعطشين أنهم يتعلموا ويعرفوا دينهم، سألوه يا رسول الله سمعنا منك شيئا ما عهدناه منك. عمرك كنت تطلع في المنبر وتقول آمين آمين آمين، ما الخطر؟ ما الذي وقع؟ قال لهم ليس إلا أن جبريل عرضني، جاءني جبريل وأنا طالع فوق المنبر، جاءني جبريل أنا أراه أنتم لا ترونه، فقال لي بعدا سحقا لا غفر الله لمن أدرك رمضان ولم يغفر الله عز وجل له فيه. جبريل يدعو على من؟ اللي جاء رمضان وربي ما غفرلوش في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على من؟ على دعاء جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يقولوا الله لا يغفر لمن جاءه رمضان ولم يغفر له فيه. قلت لكم يا جماعة رمضان هو شهر المغفرة، إذا لم تغفر ذنوبنا وخطايانا في رمضان فمتى تغفر هذه الذنوب؟ فمتى يمحو الله عز وجل هذه الذنوب؟ هذه فرصة ينبغي علينا أن نقبل عليها بإذن الله تبارك وتعالى ولا نفرط فيها. رمضان هو شهر المغفرة، رمضان هو شهر المغفرة، رمضان هو شهر المغفرة بإذن الله عز وجل. في الثانية يقول له بعدا سحقا لا غفر الله لمن ذكرت عنده ولم يصل عليك يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. جبريل يدعو على من لا يصلي على رسول الله إذا ذكر في حضرته رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبسط شيء لما تسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام، لما تسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصلي عليه وأن تسلم عليه، أن تقول على الأقل صلى الله عليه وسلم، أن تقول على الأقل اللهم صل وسلم على رسول الله. صلوا على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آل رسول الله يا رب العالمين. والثالثة سحقا بعدا لا غفر الله لمن أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. اللي عنده والديه والله عنده واحد من والديه وما دخلوهش الجنة، ربي ما يدخلوا الجنة، الله لا يدخلوا الجنة. يقول جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام يؤمن على هذا الدعاء. باش نعرفوا يا جماعة أن الوالدين والله واحد من الوالدين الأب ولا الأم راهم باب من أبواب الجنة، مش باب من أبواب الجنة، بل طريق سيار
يدخلنا إلى جنة الله عز وجل بأمان وبسلام بإذن الله تبارك وتعالى. كيف واحد ما يقدرش يروح يشوف باباه في رمضان؟ كيف واحد ما يقدرش يروح يصوم مع باباه ولا يفطر مع باباه في رمضان؟ واحد ما يقدرش يروح يصوم ولا يشوف امه في رمضان سبحان الله ويقول لك انا صايم ماشي. وش هذا الصيام يا اخي الكريم؟ ايش هذا الصيام يا اخي الكريم؟ الله عز وجل لما تحدث عن العلاقة بالوالدين تكلم عن البر وتكلم عن الإحسان، وما كانش أعظم من الإحسان في دين الله تبارك وتعالى. عندك باباك، عندك أمك، عندك باباك وأمك، عندك واحد منهم، هذا راه باب من أبواب الجنة أيها الإخوة. يا شباب يا شباب يا شباب، والديكم والديكم والديكم، أبوك أبوك أبوك، أمك أمك أمك، وخاصة الأم بإذن الله تبارك وتعالى ينبغي على الإنسان أن يحسن علاقته بهؤلاء بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءه رمضان فلم يغفر له فيه فلا غفر الله عز وجل له. أن نقول لكم ونعاود لكم ما كانش أعظم فرصة من رمضان باش يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبنا وخطايانا وحتى الكبائر التي اقترفناها والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الشقي من حرم رحمة الله عز وجل في رمضان. ما كانش أشقى، ما كانش أغبن، ما كانش ألعن، ما كانش أخبن من الذي يأتيه رمضان فلا يتعرض لرحمة الله ولا يتعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لذلك أقول لكم أيها الإخوة: شهر رمضان شهر عظيم مبارك، شهر الله عز وجل، شهر لا يعلى عليه بإذن الله عز وجل. جعله الله تبارك وتعالى لكي يحقق أهداف ومن بينها هدف المغفرة وأمور أخرى بإذن الله عز وجل. صلوا على رسول الله. C'est le prophète alayhi salatu wassalam un jour qui montait les marches de sa chair, de sa tribu, de son minbar. En montant la première marche, les compagnons ont entendu dire Amin. En montant la deuxième marche, il a dit la même chose, Amin. Et en montant la troisième marche, il a dit encore une fois Amin. La personne sallam a fini son discours, est descendu. Les compagnons qui étaient, qui voulaient toujours apprendre de Nabi sallam, se sont rués vers lui pour lui dire Ya Rasulullah, on ne t'a jamais vu, on ne t'a jamais entendu faire et dire ce que tu as fait aujourd'hui en montant les marches de ton minbar. Qu'est-ce qu'il y a? Il aurait dit il n'y a rien du tout. Sauf que c'est l'ange Gabriel qui est venu me voir en me ramenant 3 messages essentiels, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, en me disant tout d'abord Bu'dan, Suhqan, malheur, qu'Allah ne pardonne pas à qui? À celui qui ne profite pas du Ramadan pour se faire pardonner ses péchés. Nabi est en train de te dire, il veut dire que le mois du Ramadan est le mois du pardon divin. C'est le mois de l'absolution et de l'effacement de tous les péchés et de toutes les turpitudes des Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se doit de profiter de cette occasion que Allah Azza wa Jalla nous a donnée, d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala pur, de se purifier, de se nettoyer, de se distraire de tous les péchés, de tous nos péchés et de toutes nos turpitudes. Et c'est Jibril qui fait un dua. C'est Jibril qui te fait dua, qu'Allah ne te pardonne pas, Jibril alayhi salam dit. Et qui c'est qui dit Amin, qui répond positivement au dua de Jibril alayhi salam? C'est le prophète alayhi salam. Il n'y a pas mieux dans cet univers que l'ange Gabriel et un Nabi alayhi salam. Les deux font dua contre toi, contre moi. C'est gravissime. C'est pour cela qu'on se doit de profiter de ce mois-là, pour se faire pardonner. C'est le mois du pardon par excellence. La deuxième, malheur, que Allah ne pardonne pas à qui? À celui qui, en évoquant ton nom, il ne prie pas, il ne te salue pas, ya Rasulallah, et en n'évoquant pas un Nabi alayhi salam. La moindre des choses, quand on évoque le nom de Nabi alayhi salam, quand on entend Nabi alayhi salam, c'est de le saluer, c'est de prier sur lui, bi'idhnillahi azza wa jal. Le minimum, c'est de dire sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam, Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. Ça, c'est le minimum vis-à-vis de Nabi alayhi salam. Et derrière, on a énormément de récompenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le troisième, c'est qui?
malheur, maudit soit, que Allah ne pardonne pas à qui? Celui qui ne profite pas de l'existence de ses parents pour rentrer au paradis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne dire tout simplement que les parents, ou un des deux parents, que ce soit le père ou la mère, il n'y a pas de différence auprès d'Allah ta'ala, est une porte. Mais pas une porte, c'est une autoroute qui doit mener au paradis d'Allah ta'ala. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas ce que font leurs parents. Il y a des gens qui ne s'intéressent même pas à leurs parents, même pas un coup de téléphone. Et surtout, pendant le mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est le mois des affaires sociales, j'allais dire. Où tout ce qui est social, on doit le faire revivre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de mal à ce que tu ramènes ton père ou ta mère chez toi pour, pendant un mois. Je sais qu'ils n'acceptent pas. Je sais qu'ils n'acceptent pas, mais au moins de venir vers toi pour faire le Ramadan avec toi, pour jeûner avec toi, subhanallah. Il faut un minimum, subhanallah, pour le faire. Et quand bien même j'entends certains dire, oui, ma mère elle est oui, mon père il est et malgré ça, c'est à toi de montrer le bon comportement avec eux. Parce que Allah, quand il te demande de faire une relation avec les parents, elle doit atteindre l'excellence de ma part. Pas de leur part, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois être dans la bienfaisance envers mes parents. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. C'est Al-Nabi qui dit, celui qui ne profite pas du Ramadan pour se faire pardonner, fala ghafarallahu azza wa jalla lah. C'est le Nabi qui nous dit, le malheureux, le maudit, c'est celui qui se fait priver de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois du Ramadan, juste pour vous dire que le mois du Ramadan, c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala par excellence. Et on doit en profiter non seulement pour se faire pardonner le péché, mais pour autre chose, bi'idhnillahi azza wa jalla. Ya jama'a, شهر رمضان كما قلت لكم في الجمعة الماضية جعله الله سبحانه وتعالى للعبادة وللطاعة. C'est le mois aussi de l'adoration par excellence. Et ce pour plusieurs raisons. Et moi je vais en citer qu'une seule. Allah subhanahu wa ta'ala في شهر رمضان فرض علينا فريضة مقدسة شعيرة من أعظم شعائر دين الله عز وجل واللي هي ركن من أركان الإسلام ألا وهي الصيام بإذن الله تبارك وتعالى. وربك سبحانه وتعالى باش يبين لنا قيمة الصيام ماذا فعل؟ أضافه إلى نفسه ألحقه بنفسه. الحديث القدسي الذي تعرفونه جميعا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي يقول المولى تبارك وتعالى. أضافه الله عز وجل له باش يزيد تشريفا وتعظيما وتقديسا ومكانة وقدرا بإذن الله تبارك وتعالى. كما لما يقال بيت الله، لما تسمع بيت الله عز وجل تعرف أن هذا المكان مقدس، أن هذا المكان عظيم، أن الله عز وجل رفع له من شأنه ومن قيمته. فلما ربك سبحانه يقول فإن الصيام لي ويلحقه بنفسه باش تزيدوا نعرفوا قيمة الصيام بإذن الله عز وجل. لذلك ابن الأثير في تفسير هذا الحديث يقول لك أعجب ما قرأت في تفسير هذا الحديث هو أنه كل العبادات التي يتقرب بها الصالحون من الله عز وجل من صلاة ومن ذكر ومن ركوع وسجود وصدقة وقربان وإلى غير ذلك قد تقرب بها المشركون من آلهتهم. المشركون كانوا يركعون ويسجدون للآلهة ولا لا؟ المشركون كانوا يتصدقون وكانوا يذبحون القرابين للآلهة. المشركون كانوا يفعلون كل هذه الأمور. يقول لك فقط عمرك تقرأ في التاريخ كله، في تاريخ الأديان كلها، أن طوائف من المشركين صامت لآلهتها. صوم ما يصوموش الآلهة تاعها. الصوم هذا مخصص بالمولى تبارك وتعالى وبالمولى تبارك وتعالى فقط بإذن الله عز وجل. لذلك يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به بإذن الله عز وجل. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois d'adoration par excellence. Surtout dans le sens où Allah Azza wa Jal a prescrit pendant le mois du Ramadan une obligation. Et quelle obligation? Une obligation qui est en même temps un pilier de l'islam, qui est le jeûne bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala.
Et pour que Allah Azza wa Jal ancre en nous l'importance du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché le jeûne à lui. Quand Allah Azza wa Jal rattache quelque chose à lui, c'est que pour dénoter de l'importance de cette chose-là. C'est comme quand tu dis toi, Baytullah, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien à l'énoncé de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir que c'est un lieu sacré. Et si Allah Azza wa Jalla l'a rattaché à lui, c'est pour sa sacralité, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, il dit quoi? Illa sawm fa innahu li. Sauf le jeûne, c'est pour moi. Allah Azza wa Jalla l'a rattaché à lui. Et Ibn al-Athir, justement, dans l'interprétation de ce hadith, il dit, j'ai jamais lu cette chose-là qui est extraordinaire et importantissime. Il dit que tout ce qu'on fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le trouve de l'autre côté chez les mécréants et les idolâtres. Il dit que nous, on fait la prière pour Allah, on s'incline pour Allah, on se prosterne pour Allah, on fait des sadaqas, on égorge pour Allah subhanahu wa ta'ala, on fait le pèlerinage et ainsi de suite. Et la même chose, eux aussi ils font. On a toujours su que les gens qui adorent autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils égorgent pour ça, ils donnent pour ça, ils font de la prière et ainsi de suite. Sauf le jeûne. Il dit, on n'a jamais entendu que des gens jeûnaient pour les idoles, jeûnaient pour les statues qu'ils adoraient à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire tout simplement que le jeûne est une adoration exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala, et on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. حاجة أخرى مهمة جدا يا جماعة لما نتكلم على الصيام، وهو أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام على الأقل لكي يجعل منا بشرا ملائكة على الأقل شهر واحد. Ça, il faut le mettre dans la tête déjà. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le ramadan, c'est juste pour nous faire de nous au moins, en l'espace d'un mois, des anges. C'est au moins de concurrencer les anges dans la tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de textes, il y a un certain nombre de hadiths, quand on les lit, le comportement du musulman pendant le ramadan, il est comparé à celui de qui? Des anges. Allah compare le jeûneur dont le comportement est exemplaire, parce que jeûner, comme je viens de le dire, c'est pas uniquement de ne pas boire et de manger. Non, non, non. Dans son comportement, quand il est exemplaire, il est comparé à qui? Il est comparé aux anges. بإذن الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم رمضان شهر بركة. C'est un mot de baraka, oui. يرى الله عز وجل فيه تنافسكم فيه. Et Allah regarde votre concurrence. Et la concurrence, elle est faite en quoi? Est-ce qu'elle se fait autour de la table de l'iftar, ou bien elle se fait dans la prière, dans la sadaqa, dans la récitation de Coran Karim? Ya Jama'a, le terrain de la concurrence entre les musulmans, c'est pas la cuisine, c'est pas dans les marchés, c'est pas je suis pas où, c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala passe au crible cette concurrence entre nous pendant le mois du Ramadan. Fa'arullah min anfusikum khayra. Montrez vos preuves auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'inna Allah yubahi bikum malaikata. Allah se vante de vous auprès de ses anges. Et on doit montrer cela, subhanahu wa ta'ala. Et cette comparaison avec les anges, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est pas par rapport à nos prières, c'est pas par rapport à notre jeûne, c'est surtout, encore une fois, par rapport à notre comportement. C'est notre comportement qui pèse lourd dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit pendant le mois du Ramadan, que ce soit en dehors du mois du Ramadan, bi'idnillahi azza wa jalla. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول إن الله يباهي الشاب العابد بملائكته. إن الله يباهي ملائكته بمن؟ بالشاب العابد فيقول أيها الشاب التارك شهوته لأجلي المبذل شبابه لي أنت عندي كبعض ملائكتي. La comparaison elle est générale et surtout pour notre jeunesse, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour notre avenir et pour l'avenir de la religion d'Allah azza wa jalla. Allah compare un jeune adorateur à qui? Aux anges. Pourquoi? Parce que le jeune, il dit la subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il délaisse ses passions pour moi. Il utilise son temps et surtout sa jeunesse pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeune qui est dans cet état d'esprit-là, il est comment? Il est comme un certain nombre d'anges auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala.
C'est pour ça que je vous dis, je vous le répète, ya Jama'a, Ramadan est le mois, au moins, de titiller les anges, bi'idhnillah azza wa jalla. Mais par quoi? Par quoi? Par notre comportement. Pourquoi je vous dis par notre comportement? Il y a des choses qui sont passées pendant cette semaine. Dimanche dernier, il y a des jeunes qui sont venus à la mosquée. Et en sortant, ils ont vu une voiture de la police. La première des choses, c'était de prendre des cailloux et de les caillasser. Subhanallah. Et aujourd'hui, c'est ça, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui se plaint des gens, d'un certain nombre de jeunes, fi salat al-tarawih, parce qu'ils ont embêté sa mère qui sortait un chien. Qu'elle sorte un chien ou un chat ou un serpent, ce qu'elle veut, c'est son problème. Mais toi et moi, on n'a pas le droit de le faire. Allah veut que tu sois un ange pendant le mois du Ramadan et toi tu donnes une mauvaise image de l'islam. Je parle surtout des jeunes. Je m'adresse à vous, surtout les jeunes. Bien sûr, c'est notre responsabilité tous. On est tous responsables. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'avoir de la sécurité fi salat al-tarawih. Oh là là. Donc, on doit être des anges pendant le mois du Ramadan. J'ai besoin de quelqu'un pour qu'il me dise comment je dois me garer, comment je dois me stationner, où est-ce que je dois me stationner, et ainsi de suite. Tu ne dois pas t'asseoir ici, tu ne dois pas te mettre. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, chers amis. Alors, dépassez de cela et allez embêter les uns et les autres. Et donner cette mauvaise image de l'islam, c'est gravissime. C'est gravissime. Et ça veut dire tout simplement une chose. On n'a pas encore compris ce que ça veut dire le jeûne et Ramadan. Et je vous le dis, je vous le répète, ce n'est pas uniquement de ne pas boire, de ne pas manger, mais c'est surtout le comportement que doit être avec, Inch'Allah Azza wa Jal. أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم على الله نتوكل ونستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Toujours dans ce sens-là, où Allah Azza wa Jalla veut faire de nous, en l'espace du mois du Ramadan, des anges bi'idhnillah Azza wa Jalla. Le hadith que je citais le dimanche, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Quand arrive le mois du Ramadan, Allah ouvre grand les portes du paradis, ouvre grand les portes de la miséricorde et ferme les portes de l'enfer. Et Allah enchaîne les diables. Mais qu'est-ce que ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les diables? C'est vrai qu'on entend énormément d'interprétations par rapport à cela. Ceux qui te disent oui, tous les diables sont enchaînés pendant le mois du Ramadan. Bravo, il n'y a pas de problème. Ceux qui te disent non, les grosses têtes des diables sont enchaînées. Et moi, je vais vous donner, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, une autre interprétation. Que les anges ne sont pas enchaînés. Que les anges, ils travaillent. Que les chayatins, ils travaillent. Que les diables, ils travaillent, il n'y a pas de problème. Mais que Allah Azza wa Jal, à travers cela, il veut créer un environnement. Comment ça? Allah Azza wa Jal nous demande de jeûner imanan ihtisaban. C'est comme ça qu'on doit jeûner. Comme Allah Azza wa Jal nous a demandé de jeûner. Quand on jeûne imanan wa ihtisaban, quand Allah Azza wa Jal nous a demandé de jeûner, ça veut dire quoi? Je ne vais pas commettre de péché. Mais je ne vais pas commettre de turpitude. Mais je ne vais pas faire tout ça, toutes ces fautes-là, subhanallah. Et quand moi, je ne vais pas commettre de péché et de turpitude, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si le shaitan ne travaille pas. J'ai pris le dessus sur le shaitan. Ça veut dire, je l'ai mis hors état de nuire. Donc j'ai pris le dessus sur lui, c'est comme si il était enchaîné. Mais pas enchaîné réellement. Je l'ai battu, j'ai pris le dessus sur lui, donc c'est comme si il a été enchaîné, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, est-ce que le shaitan, il peut avoir une quelconque visible dans un monde d'anges? Absolument pas. Est-ce que vous avez entendu parler que le shaitan a voulu égarer un ange? Est-ce que vous avez entendu parler que le shaitan a voulu dire à un ange, non, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala? Absolument pas. Le shaitan ne peut pas faire avec les anges. Donc quand toi et moi, nous jeûnons convenablement, comme il se doit, c'est comme si on a mis hors état de nuire, on a enchaîné le shaitan. Sinon, il y a d'autres qui te disent tout simplement que est-ce qu'on a besoin des shaitans pour faire un haram pendant le mois du Ramadan?
Est-ce qu'on a besoin de shaitan pour faire une turpitude pendant le mois de Ramadan? Non, on n'a pas besoin. Et que malheureusement, celui qui va le faire, lui-même, est un shaitan. Lui-même est un shaitan. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا قيامنا. اللهم تقبل منا قرآننا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة.